Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdurrahman. I want to explain about conjunction. Conjunction is a word or group of words that function to connect the same two grammatical construct, word phrases or clauses. Their word or group of words can be divided into coordinate, correlative, subordinate, and adverbial conjunction. Conjunction adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu frasa atau klausa. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi koordinat, korelatif, subordinat, dan adverbial conjunction atau subjective adverb. Jadi, conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu frasa atau klausa. Kinds of conjunction. Number 1. Coordinate conjunction. This conjunction is often used in confound sentence to connect to independent clause. Coordinate conjunction adalah konjungsi yang menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frasa atau klausa. Kata hubung ini sering digunakan pada confound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Didi Nur Hasanah. I would like to explain about the example of coordinate conjunction. Yang pertama ada for yang berarti karena. For merupakan coordinate conjunction yang berfungsi untuk expressing reason atau menunjukkan alasan dari kalimat sebelumnya. Lalu yang kedua ada and yang berarti dan. And merupakan coordinate conjunction yang berfungsi sebagai additional information atau penambahan informasi dari kalimat sebelum and. Lalu yang ketiga ada nor yang berarti tidak juga. Nor merupakan coordinate conjunction yang berfungsi sebagai contrast indication dalam sebuah kalimat atau kita bisa sebut dengan penyangkalan. Oleh karena itu, nor sering didahului oleh negatif elemen. Lalu selanjutnya ada but yang berarti tetapi. Fungsi but sama seperti fungsi nor yaitu sebagai contrast indication. Lalu selanjutnya ada or yang berarti atau. Or merupakan coordinate conjunction yang digunakan apabila dalam satu kalimat terdapat dua pilihan. Lalu selanjutnya ada yet yang berarti namun. Yet juga sama fungsinya seperti but dan nor, yaitu sama-sama untuk contrast indication atau penyangkalan dari sebuah kalimat. Lalu yang terakhir ada so yang berarti jadi. So berfungsi sebagai result atau coordinate conjunction yang menghubungkan kalimat awal dengan hasil atau konsekuensi. Next, I will give the example of coordinate conjunction. Nomor 1, I love running and swimming. Saya suka berlari dan berenang. Coordinate conjunction yang dipakai adalah coordinate conjunction and. Dan di sini coordinate conjunction-nya menghubungkan dua kata yaitu running dan swimming. Lalu nomor 2, Rita and his brother arrived this morning, and they just left 10 minutes ago. Rita dan saudara laki-lakinya tiba pagi ini, dan mereka baru saja pergi 10 menit yang lalu. Coordinate conjunction yang dipakai masih and, tetapi kenapa di sini ada koma? Karena coordinate conjunction-nya menghubungkan dua independent clause. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu he didn't come last night, for he fell asleep. Dia tidak datang semalam karena dia tertidur. Coordinate conjunction-nya yang dipakai adalah for. Yang keempat, the man helped in sincerity, but many people thought negatively about him. Coordinate conjunction yang dipakai adalah but. Dan yang terakhir, the book is thick, yet the text is large. Coordinate conjunction-nya yang dipakai adalah yet. Bismillahirrahmanirrahim. My name Alma Hilda Aulia, and I would like to explain about subordinate conjunction. Subordinate conjunction which functions to build an ideal relationship between the subordinate clause and the main clause. The combination of dependent and main clause produces
complex sentence. Subordinate conjunctions adalah conjunction atau kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause yang berupa independent clause. Main clause dan adverbial clause membentuk complex sentence. Type and example subordinate conjunction. Type, time, example, after, as soon as, before, once, since, until or till, when, whenever, and while. Next, place, example, where, and whenever. Next, contrast, example, although, even though, whereas, while, and even if. Example for cause or reason, as, because, since. Example for result, so. Example for purpose, in order that, and so that. Example for condition, as long as, if, only if, otherwise, or else, provide, supposing, unless. And last, example for manner, as if, as though, how, and the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dina Molidia Dimyati. Here I wanna explain about sample sentence of subordinate conjunction. The first is time. Example, as soon as they finish filling the questionnaire, I will process the data. Jadi contoh subordinate conjunction dari macam time atau waktu ada as soon as yang artinya segera setelah. The second, place. Example, we should be polite and humble wherever we like. Contoh subordinate conjunction dari macam place atau tempat adalah wherever yang artinya dimanapun. The third, contrast. Example, the guide seemed nice though she spoke very little English. Contoh subordinate conjunction dari macam kontras atau pertentangan adalah though yang artinya meskipun. Fourth, cause, reason, result. Example, many animals died because the dry season was hotter and dry than usual. Contoh subordinate conjunction dari macam cause, reason, result yang artinya sebab, alasan, akibat adalah because yang artinya karena. 5. Purpose atau tujuan. Example, he will get up earlier in order that he can arrive on time. Contoh subordinate conjunction dari macam purpose atau tujuan adalah in order that yang artinya supaya atau agar. The sixth is condition. Example, she'll to my party only if you accompany her. Jadi contoh subordinate conjunction dari macam condition atau syarat adalah if. Jadi syaratnya itu adalah jika. The seventh is manner. Example, the man drove as if he was an F1 racer. Jadi contoh subordinate conjunction dari macam manner atau cara adalah as if yang artinya seakan-akan atau seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Arif Billah. I want to explain about adverbial conjunction. Adverbial conjunction or conjunctive adverbs is an adverb or adverbial phrase that can connect logically to two consecutive independent clauses. Jadi, pengertian daripada adverbial conjunction atau conjunctive adverbs adalah sebuah kata atau frase yang dapat terhubung secara logis kedua klause independen secara berurut-urut atau secara berurutan. For example, number 1, I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Yang artinya, saya terjaga sepanjang malam, karena itu saya tertidur di meja. Pada contoh pertama, terdapat dua kalimat, di mana dalam dua kalimat tersebut terdapat sebuah kata penghubung, yaitu therefore, yang artinya karena itu. For example, number 2, it was a difficult and boring task, but nevertheless she managed to finish on time. Pada contoh yang kedua, yang artinya itu merupakan tugas yang sulit dan membosankan, tetapi dia berhasil menyelesaikan tepat waktu meskipun demikian.
Pada contoh nomor 2 pun terdapat dua kalimat di mana terdapat sebuah kata penghubung atau conjunctive adverbs atau adverbial conjunction, yaitu pada kalimat kedua ada kata nevertheless yang artinya tetapi. Hi, my name is Fauzia Adima Yusuf, and I want talking about correlative conjunction, aka paired conjunction. Correlative conjunction is a conjunction used in pairs to show the relationship between two words, phrases, or clauses. And the example you can see in section below. Adjoining, between and, both and, either or, neither nor, from to, hardly when, no sooner than, and etc. Jadi, korelatif konjungsi ini adalah konjungsi yang digunakan berpasang-pasangan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frasa, atau klausa. Contohnya, di antara dan, baik maupun, dari, untuk, dan banyak lagi bisa dilihat di kotak contoh di bawah ini. Example correlative conjunction. Number 1, use correlative conjunction between and. Uses if, have a connection between two people or two things. Number 2, use correlative conjunction both and. Uses if, have similarities exist. Number 3, use correlative conjunction neither nor. Uses if, rejects both options. Number 4, use correlative conjunction either or. Uses if, set up this choice between two options. Number 5, use correlative conjunction from to. Uses if, have a continuing relationship. Number 6, use correlative conjunction hardly when. Uses if, suggests a to-pong another situation. Number 7, use correlative conjunction no sooner than. Uses if, have one thing happen soon after another. And last but not least, number 8, use correlative conjunction scarcely when. Use if, happen one thing soon after another. My name is Amalia Rahmah. I will continue to explain the example of correlative conjunction that has been described my friend. Example 9. If you help him now, then he'll repay one day. The correlative conjunction is if then. If then is used to show there is a possible relationship between two things. Digunakan untuk menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara dua hal. Example 10. Yuni is not his girlfriend, but his cousin. The correlative conjunction is not but. Not but is used to show correction of a thing or statement by showing the right thing or statement. Digunakan untuk menunjukkan koreksi suatu hal atau pernyataan dengan menunjukkan hal atau pernyataan yang benar. Example 11. He can drive not only a car, but also a helicopter. The correlative conjunction is not only but also. Not only but also is used to show there are other things that must also be not or not. Digunakan untuk menunjukkan adanya hal-hal lain yang juga harus diperhatikan ataupun dicatat. Example 12. My parents would rather have lunch in a traditional restaurant than have lunch in a fast food restaurant. The correlative conjunction is rather than. Rather than is used to show a choice from two different choice. Digunakan untuk menunjukkan pilihan dari dua pilihan yang berbeda. Example 13. The more we learn grammar, the less we face difficulties in writing. The correlative conjunction is the more the less.
The more the less is used to show a relationship between two things where if one thing is getting more then the other thing is getting less. Digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan di antara dua hal yang mana apabila suatu hal semakin banyak, maka hal yang lainnya semakin sedikit. Example 14. The more you give alms to others, the more you get rewards from God. The correlative conjunction is the more the more. The more is used to show a relationship between two things where if one thing is getting more then the other thing is getting more. Digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan di antara dua hal yang mana apabila suatu hal semakin banyak maka hal yang lainnya semakin banyak pula. Example 15. It doesn't matter whether you win or you lose. The correlative conjunction is whether or. Whether or is used to show a relationship between two things which both have no effect on a problem. Digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan di antara dua hal yang mana keduanya tidak berpengaruh atas suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Laina Tunisa. In here, I would like to explain you all about period conjunction, but in here, I would like to explain deeply, and then I just repeat what my friend has explained before. I just take for example in here, such as either or, neither nor, not only but also, both and or both to. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang period conjunction. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskannya lebih detail dan saya hanya akan mengambil beberapa contoh aja. Okay, let's start beginning from either or. Either or is usually used for positive sentence. Jadi either or ini biasanya dipakai untuk kalimat yang positif. Next, neither nor. Neither nor is usually used for negative sentence. Untuk neither nor ini biasa dipakai untuk kalimat negatif. And then not only but also, it usually can be used for based on tenses, based on all tenses. Jadi untuk not only but also ini bisa kalimat biasa, bisa juga kalimat yang berdasarkan tenses. And the last, both and or both to, I will give you no if both to itu biasanya dipakai untuk jarak. Okay, in here I will tell you about the rule of period conjunction. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang aturan apa saja yang ada di period conjunction. There are three rules of period conjunction. For the first, they always come together. It's like my friend told before that period conjunction, pair, it means berpasangan, so they always come together. Jadi ya karena mereka berpasangan jadi datangnya pasti bareng. For example, either with or, neither with nor, etc. There are so many example of period conjunction. Seperti contohnya either sama or, neither sama nor, dan lain-lainnya. Banyak tadi kan sudah disebutkan sebelumnya. And next, and the second, look at the subject near to the verb. It is for deciding the to be, and it's only for either or, neither nor, not only but also. Because if both and, it's always plural. Jadi untuk yang nomor 2 itu perhatikan subjek yang terdekat dengan kata kerja untuk menentukan to be-nya. Ini catatan hanya untuk either or, neither nor, not only but also. Karena untuk both and ini selalu plural atau selalu jamak. Let's see the example. Either Anto or Andi
is in the kitchen. Baik Anto atau Andi berada di dapur. So in here why we use is. Kenapa kita pakai is? You may see what is the subject near to the verb. Mana subjek yang paling dekatnya? Yaitu Andi. Jadi kayak kita ya udah abaikan aja Anto. Yang terdekat itu Andi. So Andi is just one person, so we use the to be is. Let's see another example. Both Anto and Andi are in the kitchen. It's like what I said before. Both and it is plural. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, both and ini bentuknya akan jamak. Maka dari itu to be-nya are. So let's translate. Mereka berdua, Anto dan Andi, berada di dapur. Next example. Not only the student but also the teachers are in the class. Tidak hanya murid, tapi juga guru-guru berada di dalam kelas. It is using are to be are. It's because of the teacher is not only one. Jadi di sini pakai to be are itu karena gurunya ini nggak cuma satu. Gurunya ini lebih dari satu, makanya pakai are. So, let's see the next example. Not only the teachers, but also the student is in the class. Berbeda dengan yang sebelumnya, the teachers banyak, sedangkan ini the student. Dia muridnya ini hanya satu, makanya to be-nya itu dia pakai is. Are you got it? If haven't, you may ask later. And the last rules is using the same structure. Untuk yang ketiga atau yang terakhir itu menggunakan struktur yang sama. The structure in here, it can be noun, it can be adjective, or maybe tenses, based on tenses. Struktur yang di sini yang dimaksud bisa berbentuk kata benda, kata sifat, atau berdasarkan tenses. I will set the example. Dede bring either food or drink. In here, noun structure, because of food and drink are noun. Dede membawa baik makanan atau minuman. Jadi ini strukturnya sama-sama noun karena makanan kata benda, minuman juga kata benda. Another example, he both are handsome and sweet. This is adjective structure because of handsome and sweet are adjective. Untuk contoh yang selanjutnya ini sama-sama kata sifat karena tampan dan manis itu kata sifat. And the next is for not only but also. It is based on all tenses. It's like what I said in the first. For not only but also, it can be used for tenses. Seperti yang saya sudah katakan di awal, untuk not only but also, ini bisa digunakan berdasarkan tenses. So how if not only but also followed by present continuous tense? Bagaimana jika not only but also diikuti oleh tenses present continuous? Did you still remember what is the formulation of present continuous tense? To be plus verb ing. So let's start the example. Arif is not only eating noodles but also eating meatballs. Jadi seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, rumus present continuous tense itu to be plus verb ing. Mari kita lihat contohnya. Arif tidak hanya sedang makan mie, tetapi juga sedang makan bakso. Jadi intinya Arif ini makan mie bakso. Gitu.
Evaluate by present perfect tense. Jika diikuti oleh tenses present perfect. What is the formulation? Have has plus verb 3. Rumusnya have has plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Let's start the example. Dina has not only written but also read it. Dina tidak hanya sudah menulis, tetapi juga sudah membacanya. Jadi Dina ini sudah menyelesaikan tugasnya, intinya begitu. For the last, evaluate by simple past tense. Jika diikuti tenses simple past. The formulation is verb to. Rumusnya itu kata kerja kedua. Example, Zia didn't only go to Jakarta but also went to Bandung. Zia tidak hanya pergi ke Jakarta, tapi juga pergi ke Bandung.